Mga choy, update sa National Sandilo. Tinuod ba kining nikalat nga balita nga pirmado na sa presidente sa Amerika ang National Sandilo o Sunday Blolos didto sa ilang nasod? Kung tinuod kini mga choy, ato na gyud ihugot pag-ayo ang atong pagpangalagad diha sa Ginoo kaysa musugotag sa dili, moabot na gyud ang takna nga dugay na natong gihulat. I just want to thank you all for being with us today because we're going to be signing a day of prayer, and that'll be on Sunday. It'll be a very special day, and I don't know when this was done last, but it's been a long time ago. Is that a correct statement? It's been a long time ago. So I'm going to sign it, and then a few of the folks will say a few words, and Pastor Jeffress will say a prayer for not only the people so affected, so horribly affected by Hurricane Harvey, but for the people of our nation, and in fact the people of our world. So this is going to We need to restore, for Christians, it's Sunday, because that's when Jesus was resurrected. And I feel like we need to restore the Sabbath day. Unya mga choy, unsa may atong masultihan na mga choy? 120 retail stores there are open on Sundays in violation of the county's so-called blue laws. In Bergen County, most retail stores, especially large shopping centers and malls, must remain closed on Sundays. Supporters of the blue laws say they bring a day of peace and quiet to their neighborhoods, which are often snarled with traffic. A spokesperson for the mall called the suit meritless, saying the county's blue laws do not apply to American Dream because the mall was built on land owned by the state outside the county's jurisdiction. Sa una mga choy, daghang maingon nga kanang National Sandilo sa mga SDA wala ginay kamatuoran diha sa Biblia kay walay mabasa. Pero karon nga naa na, sige nang gibalita ang Sandilo, Sunday Blolos, moingon na pod sila. May rapod gituyo na sa Ginoo nga ipatupad ng balaura kay daghan ng dili manimba. Unsa magay inyo ha mga choy? Ganahan ba mo kamatuoran o ganahan lagi mo og isibat-sibat ra ninyo ang kamatuoran? Sa una, di mo motuo og National Sandilo. Karon nga kanunay nang ginapromote ang National Sandilo, moingon na pud mo nga okay kaayo na kay daghang mga taong dili manimba. Pero wala ba mo kabalo sa history mga choy nga ang Sandilo sukad pa na sa una gilutos ang mga katawhan sa Dios. 321 AD ginalutos ang mga katawhan sa Dios. Ug karon ginabalik ang Sandilo. Wala ka mo ideya kung unsa ka ng Sandilo nga inyong ginasuportahan.